Oke, kalau gitu ikuti aja guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town. Inilah guys jalannya guys. Kok kameramennya lama kali? Oke guys, inilah akses jalan menuju ke sana guys, sangat sulit. Melewati sawah-sawah. Perjalanan kita masih jauh ya guys, masih 10 menit lagi. Sangat sulit guys, sangat sulit jalannya guys. Oke guys, setelah sekitar 10 menit berjalan kaki, kita sampai di apa ini? Sungai pertama. Nah, sini kita makan dulu nanti guys, baru kita nanti lanjutkan perjalanan kita.
Oke guys, setelah 10 menit perjalanan akhirnya kita sampai di lokasi ini guys, yang dinamakan dengan lubuk kuali kata orang-orang sini guys. Ini airnya sangat dalam katanya guys. Oke guys, ini cukup ramai juga dikunjungi, mulai dari anak-anak guys, orang-orang tua, pokoknya semua kalangan guys mengunjungi tempat ini guys. Padahal jalannya sangat sulit di sini guys. Oke guys, ini kita lagi di puncak guys. Nanti kita bakalan mandi di bawah. Kita nggak mandi di sini, kita mandi di bawah nanti guys. Lihat guys. Wow. Ini guys, terjunnya sangat tinggi dia guys. Oke, kita akan tengok di bawah keadaan kayak mana guys. Ini deh guys. Oke guys, ternyata air terjunnya sangat tinggi guys. Ya ampun, ya ampun. Oke guys, sampai jumpa di bawah. Oke guys, kita sekarang sudah berada di bawah. Tadi kita di atas. Wow. Ini guys pengunjungnya guys. Sangat indah ternyata guys air terjunnya. Wow. Oke guys, kita akan siap-siap untuk mandi. Oke, tetap ikuti guys keseruannya. Mantap. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?